सखी एमाने केसे मो एमानकु देखि भारी भय लागुची। ए भाई महाराज हरा हमें कौन भया देखा जाऊ जे माई पिले देखि हमको भारी भय करूछंती। महाराज से माई पिला को पचार लो हमें कौन भलिया देखा जाउचे जे से हमको देखि भारी भय करछन। अच्छा मां माने आज्ञा हमें कौन भया देखा जाऊ जे तमे देखि हमको भारी भय करूछ। जम्बेब भली जम्बेब अर्थ भालू अरे साधिला मां साधु ताहले में ओली की होउची। इष्ट भगवान मंगल करता। सखी देखलो पैसा मधारी धारी सखी देखलो पैसा मधारी धारी केड़ी की तो जीवा केरे पराईबा केड़ी की तो जीवा केरे पराईबा मारे पड़ंती मारी सखी देखलो पैसा मधारी धारी बोली छिपाऊं साथ कभी में सा बोली छिपाऊं साथ कभी में सा अदलो बतारो दाढ़ी सखी देखलो पैसा मधारी धारी काटे बागो चालो चाले गेलो गेलो काटे बागो चालो चाले गेलो गेलो सपेने उछि तारी सखी देखलो पैसा मधारी धारी छोड़ा न तो कभी एक ही करे भाई छोड़ा न तो कभी एक ही करे भाई पिए छाड़ंती राड़ी सखी देखलो पैसा मधारी धारी हरि हरि बोल हरि हरि बोल। राधे श्याम राधे श्याम। अच्छा मां माने बाबा जी आज तुमको किसी राम नाम पद सुनेब। आमे तो माइपी लोक आमु कोन राम नाम शिखाइबो। ए भाई महाराज अरे राम नाम पद सुनिले जीव लभुची जीवाल बुच्ची लागे था कोढ़ा जाऊची पढ़ा जाउछ। अरे कोणा आखि भल होउची ए माई पिला जी को राम नाम पद को निंदा कर जानी ना तू बजे आउ देखि बोइलो जय गोविंद भज गोविंद उषर गोविंद राम जय गोविंद भज गोविंद उषर सुंदर सरस्वती बाबा जय गोविंद भज गोविंद
ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧାଡ ଧାଡା ବନସ୍ଥଳରେ ଯାଉଥିଲ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ରାମ ନାମ ପଦ ଶୁଣିଲା ଖୁଣୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ ଆରେ ରାମ ନାମ ପଦର ଏମିତି ମହିମା ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ହେଁ? ହୁଁ କଣ ଇଷ୍ଟପ କଣ କହିଲି ବାଡେଇକି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି କଣ अये बाबाजी आज्ञा ଓ ବାବା ओ बाबा बहुत दिन हला हम अंचल को आपण आसी नांदी ଏ ଭାଇ अये कुआड पळे थले केमती ଏ ବାବା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପରା ଇଆଡେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମକୁ अच्छा इलाहाबाद ଆଉ अच्छा ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଡକେଇଥିଲେ ଆମକୁ हां ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଚ୍ଛା। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଡକେଇଥିଲେ ଆମକୁ ମହାକୁମ୍ଭ। ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ महाकुंभ मेला ଆଉ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା अच्छा अच्छा एबे मठ कोठी आपणर ମଠ ଗଣି ପାରିବୁନୁ जुआडे गले सिआडे ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଠ କରିଦେବି ଦି ଦିନ अच्छा अच्छा जे लोक सब चाहिसन जे कहले बाबाजी जदी एमती जगह रु आछिसंती हाँ। आ सिना कोठी वयस्क लोक पाखरे बसी के पुराण शास्त्र आलोचना करनते आ ये झियो पिला मान पाखरे बसी कोन पड़े उठाउछ କେଡେ ମୂର୍ଖ ପିଲାଟା ଦେଖେ ମ ରାମ ନାମ ପଦ ଶୁଣିଲେ ଝିଅ ପିଲା କଣ ଅଣ୍ଡିରା ପିଲା କଣ ବୁଢା କଣ ଟୋକି କଣ ଟୋକା କଣ ସେଠାରେ କଣ ଅଛି अच्छा तार स्थान काल किछि नाही ସ୍ଥାନ କାଳ ତାର କଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା, ପଦାରେ ବସିକି ଶୁଣେଇ ଦବୁ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଶୁଣେଇ ଦବୁ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହେଲା ତମକୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଶୁଣେଇ ଦବୁ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଳିଲା। ଅନ୍ୟର ଗାଳ ତ ଗାଳି ଦେଇଯିବୁ ହଁ, ହଉ। ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ହଁ ହଉ अये कौन सेटा को मारुछ एमती की अये ଆଜି ତୁ ତ हैं ଶୁଖିଲା ଲେଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେବି ओहो ହଁ ମତେ କଥା କହିଦଉଛି ଟିକେ ଆଜି कथा कहि दोनी हाँ? खाली कौन एमती होउछे ଆରେ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ଆଜି ତମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ ଆମେ ତ ମାଇପି ଲୋକ ଆମକୁ କଣ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ ଆମ ଝିଅ ଦୁଃଖ କହନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ମୋର ଏଇ ବଇଟା ଖାଲି ହୁଳା ହୁଳା ହେଲାଣି ତମର ସବୁ ଦେଖିକି ହଁ ଖାଇବ ବୋଲି ତମର ଏଇଟା କଣଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁଟା ଭୁଷୁଡି ପଡିছিল ଝିଅ ବୁଝିଲୁ ଓହୋ। ପ୍ଲେଟରେ କାଟିବାକୁ ମୋ ମାର ଟାଇମ ହେଲାନି ନାଇଁ। ଖଣ୍ଡ ଓଳିକି ଅଛି ଆଉ हां हां ଏଇ ସକାଶ ଉବୁକେଇକି ଅଛି ଆଉ କଣ अच्छा ହେଁ? हां हां ଯେ କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ ମୋ ବଇର ତଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ହୁଁ ଯେ ଛେନା ମାଗୁଛି କି ମୁଣ୍ଡା ମାଗୁଛି ଆଉ କଣ ମାଗୁଛ ଉପରୁ ଉପରୁ ମିଣ୍ଡି ମିଣ୍ଡିଆ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ପିଲା ପିଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ହେଉଛି କଂସର ଜଗଣ ଦଧି ଏଥିରୁ ଦେଲେ କଂସ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ସତେ କମ ହୁଁ ହରେ ବଇ महाराज ହରେ କଂସ କିଏ କିରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସେଇ ଯେ ଆମ ଶିଷ୍ୟ ପିଲା ହେଇଥିବ ଆଉ କିଏ ହଲେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଏ କଂସ ପରା ଆମ ଶିଷ୍ୟ ପିଲା ତମ ଶିଷ୍ୟ ପିଲା ହଁ। ଆପଣ ମାହାଳିଆ ଖାଇବ ପଇସା ଦିଅ ଓହୋ ହେଇଟା କହୁନୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଆମକୁ ତ ପକେଇଲୁ ଆଉ ଖାପଚାରେ महाराज ଆରେ ବଇ महाराज ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣା ପଇସା ଅଛି ପଚାରିଲା अये ओहो ए बाबाजी कौन तक मार लगे कहलो अये अये तुम कोइडी परा ଆରେ ବେହିଆ ତୁ ତ ହେତିକଳୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖାଇକି ଯାଇକି କୁଆଡେ ପାଆନ୍ତେଣି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଥାନ୍ତେ ଉଠୁନେ ମାଲୋ ଝିଅଲୋ ମାଉସୀଲେ କିଆଁ ଡାକୁଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବହି ଗୋଟେ ଭଲ କଣା ପଇସା ରଖିଛି ହେଲେ କଣ ଜାଗା ଜଗଣ ରଖିଛ ତ ସଖୀ